बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, है अबू बकर मेरी रियलिटी को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई समझ ही नहीं सकता। कौन कह रहा है? हुजूर कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? सिद्दीक अकबर से कह रहे हैं। हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरी रियलिटी को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जानता। अब रब के अलावा कौन कौन है? रब के अलावा कौन कौन है? मलाइका हैं, अंबिया हैं, सहाबा हैं, नुकबा हैं, नुजबा हैं, अख्ताब हैं, अबदाल हैं, गौस हैं। उन तमाम की फहरिस्त बना लो, तमाम की लिस्ट बना लो कि अल्लाह के अलावा कौन कौन है। मैं कहता हूँ अल्लाह के अलावा नूह अलैहिस्सलाम भी है, अल्लाह के सिवा इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी है, अल्लाह के अलावा याकूब अलैहिस्सलाम भी है, मूसा अलैहिस्सलाम भी है, ईसा अलैहिस्सलाम भी है, आदम अलैहिस्सलाम भी है। हुजूर फरमा रहे अल्लाह के अलावा मेरी रियलिटी कोई नहीं जानता, यानी आदम को भी हुजूर की हकीकत का इल्म नहीं है, मूसा को भी हुजूर की हकीकत का इल्म नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम भी हुजूर की हकीकत को नहीं जानते, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हुजूर की हकीकत को नहीं जानते, अरे मलाइका भी हुजूर की हकीकत को नहीं समझ सकते, सहाबी भी हुजूर की हकीकत को नहीं समझ सकते। मैं क्यों ना कहूं सहाबी न समझे, मेरे कहने की जरूरत ही नहीं, आपने खुद कह दिया है। सहाबी न समझे और वो कहे कि मैं जानता हूँ, he is like me, talks like me, walks like me, he got married, he had children, there is no difference between me and the Prophet sallallahu alaihi wasallam। अरे सहाबी न समझे, तू समझने के दावे कर रहा है कि तू समझता है हुजूर को, उनकी रियलिटी को कोई नहीं समझ सकता, उनकी हकीकत को कोई नहीं समझ सकता। देखना पड़ेगा कि जो दावा कर रहा है कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता हूँ वो है कौन? हाँ, वो है कौन? अगर जाहिल है, अगर अहमक है, it depends upon who the person is। If someone claims that I know the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you have to see who the person is। हर शख्स दावा करता है मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, कोई भी कह सकता है, लेकिन हमने देखना है वो है कौन। हाँ, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? हुजूर अकरम, मैंने अभी शेर पढ़ा ना इकबाल का, हुजूर को आईना बताया इकबाल ने। हाँ, बताया ना कि हुजूर एक आईना है। अबू जहल ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा कहा था आप बदसूरत हैं अलैहि बिल्लाह, हुजूर की तौहीन की थी ना। हुजूर ने फरमाया तूने सच कहा। अबू जहल ने कहा आप बदसूरत हैं, हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया तूने सच कहा। सिद्दीक अकबर भी मौजूद हैं। सिद्दीक अकबर अर्ज करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप तो बहुत खूबसूरत हैं। हुजूर ने फरमाया तूने सच कहा। हाँ, तूने सच कहा। अब बज़ाहिर तो एक कंट्रडिक्शन है ना। हाँ, और कंट्रडिक्शन किस पर दलालत करती है? अगर तारुज हो, कंट्रडिक्शन हो तो झूठ होता है ना, कि हुजूर फरमा रहे हैं और नबी बदसूरत हो भी नहीं सकता। ये भी आप जानते हैं नबी बदसूरत नहीं हो सकता, और हुजूर ने ये फरमाया कि तूने सच कहा। अबू जहल ने कहा आप बदसूरत हैं अलैहि बिल्लाह, हुजूर ने इरशाद फरमाया तूने सच कहा। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं आप खूबसूरत हैं, आपने इरशाद फरमाया तूने सच कहा। अब सहाबा ने सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माजरा क्या है? बज़ाहिर तो तारुज नजर आ रहा है। हुजूर ने फरमाया हम आईना है, हम आईना है, जो हम में देखता है अपने आप को ही देखता है। हाँ? अबू जहल बदसूरत था, उसने मुझे देखा, अपनी सूरत को देखा, अपनी सूरत को बदसूरत कहा। मैंने कहा तू सच कहता है, तू बदसूरत है, मेरा सिद्दीक तो खूबसूरत है। खूबसूरत आंखों से मुझे देखा, मुझे देखकर अपने आप को देखा, अपने आप को देखकर कहा तू खूबसूरत है। मैंने कहा हाँ सिद्दीक तू खूबसूरत है, हाँ सिद्दीक तू खूबसूरत है। मेरे आका ने फरमाया हम आईना है, आईना इंसान को उसकी रियलिटी दिखाता है। आईना इंसान को, कोई अब आईने पर एतराज करना शुरू कर दे, आईना बदसूरत है, आईना बदसूरत नहीं, तू बदसूरत है, तू बदसूरत है। हमारी महफिल में भी कुछ लोग कभी कभी कह दिया करते हैं अगर हुजूर मौजूद हैं तो दिखा दो, दिखाओ कहाँ हैं। आप कहते हो हमारी महफिलों में आते हैं तो हमें दिखा दो। हम कहते हैं तुम्हें कैसे दिखाऊं? अबू जहल के सामने मौजूद थे कि नहीं? हुजूर अबू जहल के सामने मौजूद थे कि नहीं? मौजूद थे ना। अबू जहल देख सका, अबू जहल देख सका, उसके सामने बिल्कुल सामने मौजूद थे, वो ना देख सका, वो गुरु होकर ना देख सका। इस चेले को मैं कैसे दिखाऊं? ये किसको कैसे दिखाऊं जो कहता है मुझे दिखाओ? तुझे कैसे दिखाऊं? इंसान में जो होता है, इंसान को आईना वही दिखाता है। इंसान में जो होता है आईना इंसान को, वो हमारे बुजुर्गों ने एक लतीफ़ा बयान किया है। आपकी तबीयतों को देखकर थोड़ी सी ज़राफ़त भी होनी चाहिए कि आईना इंसान को उसकी रियलिटी दिखाता है। वो एक शख्स था ना, एक ऐसे इलाके में रहता था जहाँ कभी आईना किसी ने देखा नहीं था। एक ऐसे इलाके में रहता था जहाँ कभी किसी ने आईना देखा ही नहीं था, किसी ने आईना नहीं देखा था। अचानक उसे आईना मिल गया, उसने आईना देखा, उसने अपना चेहरा देखा। अब उसने अपना चेहरा कभी देखा नहीं था।
اسے اپنے ابا جی کا چہرہ یاد تھا. اس نے آئینہ دیکھا, اس نے کہا شاید میرے ابا جی واپس آ گئے. ارے مدتوں پہلے انتقال فرما گئے تھے, والد صاحب مل گئے. بڑا خوش ہوا ابا جی کو دیکھ کر. گھر میں آیا, الماری میں ابا جی کو رکھ لیا. ہر روز الماری کھول کے ابا جی سے باتیں کرتا, راز و نیاز کی باتیں. ابا جی مل گئے بھائی اتنے عرصے کے بعد, ابا جی کا دیدار ہو رہا ہے. اب ابا جی سے باتیں کر رہا ہے. اب بیوی اس کے گھر میں تھی. بیوی کو شک پڑا. اس نے کہا یہ کون ہے, کس کے ساتھ الماری میں باتیں کرتا ہے. اب ایک دن جب وہ کام پر گیا ہوا, کام کرنے کے لیے, تو بیوی نے الماری کھولی, الماری میں آئینہ دیکھا. اب بیوی بھی انتہائی کریہ المنظر, انتہائی بدصورت تھی. اس نے جب آئینہ دیکھا, اس نے اپنا چہرہ کبھی دیکھا نہیں تھا. اس نے کہا اچھا اس کالی بدصورت عورت کے لیے تو مجھ جیسی پری شکل کو چھوڑ رہا ہے, اس سے باتیں کر رہا ہے, یہ راز کی بات ہے. جہاں پر تو نے ایک عورت کو چھپایا ہوا ہے. اس نے اس کو اندر رکھا, الماری بند کر دی کہ کب آئیں گے خاوند صاحب. جب بیوی سے ملاقات ہوگی تو وہ گلے شکوے کرے گی کہ تم نے مجھ پری شکل کو چھوڑ کر ایک ایسی بدصورت کو وہاں پر رکھا ہوا ہے. جب وہ آیا, اس نے کہا الماری میں کیا ہے. اس نے کہا وہاں تو میرے ابا جان ہے, اتنے عرصے کے بعد ملے, عرصے کے بعد ابا جان کا دیدار ہوا ہے. اس نے کہا ابا جان کہاں ہے. اس نے کہا او, الماری کھولی. بیوی نے کھولی. بیوی نے کہا دیکھو یہاں پر عورت ہے, یہ بدصورت عورت ہے. اس نے آئینہ سامنے رکھا. اس نے کہا یہ تو میرے ابا جان ہے, تو کیا کر رہی ہے. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں. علاقے کا سمجھدار شخص ایک پادری, ہم اس پادری کو بلاتے ہیں, پادری فیصلہ کرے گا. اب پادری صاحب آئے, وہاں کا پریسٹ جو تھا, پادری تھا, وہ وہاں پر آیا. پادری صاحب آئے تو پادری صاحب نے آ کر انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں. اب پادری کا فیصلہ دیکھیے. پادری نے جب الماری کھولی تو اس نے جب الماری میں دیکھا تو اسے بات سمجھ میں آئی. اسے کیا بات سمجھ میں آئی, پادری نے کس بات کو سمجھا, غور کیجیے گا. پادری نے جو ہی الماری میں اس آئینے کو دیکھا تو پادری آئینے کو دیکھ کر وہ کہتا ہے ارے تم لوگ آپس میں لڑ رہے ہو, جھگڑ رہے ہو. ایک مدت سے میں تمہیں کہتا ہوں جو ہمارے دین سے دور جاتا ہے اس کی پھر یہی حالت ہوتی ہے, وہ کسی بات کو سمجھ نہیں پاتا, کسی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتا. تم لوگ دین سے دور ہو, اسی لیے اس کو عورت نظر آ رہی ہے, اس کو اپنے ابا جان نظر آ رہے ہیں. ارے عقل کے ناخن لو, عقل کے اندر تمہیں نظر نہیں آتا, اس میں ایک پادری ہے. یہاں تو ہمارا پادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اس نے بھی کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا. اس نے سمجھا اس میں کوئی پادری ہے. تو انسان کے اندر جو ہوتا ہے آئینہ اسے وہی دکھاتا ہے. اسی طرح آپ ایک ایگزامپل لے لیں. For instance, that why are differences of opinions regarding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Some people say just a man like us, and others say that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is not a common man. It depends upon who is looking at the Prophet sallallahu alaihi wasallam. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے